अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। কুরবানি का बयान, কুরবানির বর্ণনা, কুরবানি কিভাবে করতে হবে, কি করতে হবে, কোন শরীক হতে পারবে না পারবে, Subscribe to my channel and also press this bell icon. কুরবানি करने का बड़ा सवाब है। কুরবানি করার অনেক সওয়াব রয়েছে, অনেক সওয়াব। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेছেন কুরবানি সম্বন্ধে कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला के पसंद नहीं। कुर्बानिर दिने कुर्बानी छाड़ा अन्य कोनो जिनिस अल्लाह तालार बेशी पछंदनीय जिनिस आर किछुई नहीं। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है। এই দিনে কুরবানির দিনে এই নেকির কাজ এর থেকে বড় আর নেকির কাজ কিছু নেই। और कुर्बानी करते वक्त यानी ज़बा करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला के पास मकबूल हो जाता है। कुर्बानी करार समय যখন জানোয়ারকে কুরবানি করা হয়, জবাই করা হয়, জবাই করার সময় তার রক্ত মাটিতে পৌঁছানোর আগে, মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কুরবানি কবুল করে নেন। तो खुद खूब खुशी से और खूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। এই জন্য খুব খুশির সঙ্গে দিল খুলে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर पर जितने बाल होते हैं, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুরবানির বিষয়ে যে কুরবানির জানোয়ারের গায়ে যত পরিমাণ লোম হয়, যত পরিমাণ পশম থাকে, हर हर बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाती है। একটা একটা লোমের বদলে একটা একটা নেকি দেওয়া হয়। सुबहानअल्लाह। भला सोचो तो इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा। भावो এই বিষয়ে যে এর থেকে বড় আর কি সওয়াব হতে পারে। कि एक कुर्बानी करने से हजारों लाखों नेकियां मिल जाती है। একটা কুরবানি করলে হাজার লাখ নেকি পেয়ে যাবে। फिर भेड़ के बदन पर जितने बाल होते हैं, भेड़ार शरीरे যত পরিমাণ লোম হয়, अगर कोई